It felt like I was floating above my own body. I could see the doctors working below me. I remember hearing strange sounds. Then everything became incredibly peaceful. It was as if I was moving toward a bright light. I wasn't afraid. And then, suddenly, I was back. ज़रा तसव्वुर करें, आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में हैं। अचानक वक्त जैसे रुक जाता है। आपके सामने अपने बचपन का वो पुराना घर आ जाता है। अम्मी की आवाज़, स्कूल का पहला दिन, दोस्तों के साथ हंसी और वो लम्हे जिन्हें आप बरसों पहले भूल चुके हैं। लेकिन मरने से पहले दिमाग सबसे पहले बचपन की यादें ही क्यों जगाता है? क्या ये सिर्फ दिमाग का आखिरी अमल है या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जिसे साइंस भी आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकी? सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि दुनिया भर में कई लोगों ने जो मौत के बहुत करीब पहुंचे एक हैरानकुन बात बयान की। इन्होंने कहा एक लम्हे के अंदर इन्हें यूं महसूस हुआ कि जैसे इनकी पूरी जिंदगी तेजी से इनकी नज़रों के सामने गुजर गई हो। बचपन, जवानी, खुशियाँ, गम, सब कुछ सिर्फ चंद लम्हों में। लेकिन क्या ये वाकई होता है या सिर्फ दिमाग का आखिरी दिफाई निज़ाम है? आइए साइंस से पूछते हैं। अगर ये सब सिर्फ चंद सेकंड में होता है तो दिमाग इतनी तेज़ी से हज़ारों यादें कैसे खोल देता है? दिमाग अपनी सबसे पुरानी यादें क्यों चुनता है? लेकिन अगर वाकई ज़िंदगी की यादें एक लम्हे में उभर सकती हैं तो दिमाग सबसे पहले बचपन की यादें क्यों दिखाता है? न्यूरो साइंस के मुताबिक हमारी इब्तदाई यादें सिर्फ वाक़ियात नहीं होती बल्कि वो हमारी शख्सियत की बुनियाद बनती हैं। माँ की आवाज़, पहला खौफ, पहली कामयाबी, पहली मोहब्बत, ये सब दिमाग में बहुत गहरे नक्श छोड़ते हैं। शायद इसीलिए शदीद दबाव के लम्हों में दिमाग इन्हीं मजबूत यादों की तरफ लौटने लगता है। लेकिन एक और हैरत अंगेज़ हकीकत भी है। बाद साइंसदानों ने ऐसे मरीज़ देखे जिनके दिल की धड़कन रुक चुकी थी, मगर बाद में इन्होंने ऐसी बातें बयान की जो इनकी तहकीक का मौजू ही नहीं थी। 1991 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक खातून थी जिनका नाम था पाम रेडॉन्स। इनके दिमाग का एक इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन था। बाद में इन्होंने एक हैरानकुन दावा किया। वो कहती थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अपने जिस्म के ऊपर मौलिक हूँ। मैंने नीचे डॉक्टरों को देखा, वो ऑपरेशन कर रहे थे। मुझे एक अजीब सी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। फिर मुझे यूं लगा जैसे एक रोशन सुरंग की तरफ जा रही हूँ। वहाँ एक अजीब सा सुकून था। मुझे खौफ नहीं था। फिर अचानक मैं वापस अपने जिस्म में आ गई। पाम रेडॉन्स ने सेहतयाब होने के बाद एक तजुर्बा बयान किया। इस केस में फिर आज भी तहकीक होती है। कुछ साइंसदान इसे दिमाग की पेचीदगी सरगर्मी से जोड़ते हैं, जबकि दूसरे कहते हैं अभी बहुत से सवालों के जवाब बाकी हैं। लेकिन अगर ये सब वाक़या हुआ तो क्या दिमाग दिल रुकने के बाद भी कुछ लम्हों तक रहता है ज़िंदा? लेकिन अगर ये सिर्फ एक मरीज़ की कहानी होती तो शायद इसे इत्तफाक कहा जा सकता था। मगर दुनिया भर में हज़ारों लोग मिलते जुलते तजुर्बात बयान कर चुके हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या हज़ारों लोगों के तजुर्बात एक जैसे हैं? पाम रेडॉन्स अकेली नहीं थी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे बहुत से लोगों ने जो मौत के बहुत करीब पहुँचे मिलते जुलते तजुर्बे बयान किए। किसी ने रोशनी का जिक्र किया, किसी ने गहरा सुकून महसूस किया और कुछ लोगों ने अपने जिस्म से बाहर होने का एहसास किया। लेकिन हर शख्स का तजुर्बा एक जैसा नहीं होता और साइंसदान आज भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सिमिलरिटीज़ की असल वजह क्या है। दिमाग आखिरी लम्हों में क्या करता है? दिल की धड़कन रुकने के बाद क्या दिमाग फ़ौरन खामोश हो जाता है? ज़रूरी नहीं। कुछ साइंसी तहकीकात में ऐसे शवाहिद मिले हैं कि बाज़ हालात में दिल रुकने के बाद भी दिमाग में मुख्तसर वक्त के लिए बरकी सरगर्मी देखी गई है। लेकिन माहिरीन अभी तक ये नहीं जानते कि इस सरगर्मी शऊर या यादों से कितना ताल्लुक़ है। क्या वक्त वाकई सुस्त हो जाता है? कई लोग हादसे या शदीद ख़तरे के दौरान ये महसूस करते हैं कि वक्त आहिस्ता चलने लगा है। साइंसदानों का ख्याल है कि ऐसे लम्हों में दिमाग इंतहाई तेज़ी से मालूमात को प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से बाद में हमें महसूस होता है जैसे वक्त सुस्त हो गया था। लेकिन इस मौजू पर
تحقیق اب بھی جاری ہے، لیکن اگر دماغ میں آخری لمحوں تک سرگرم رہ سکتا ہے تو کیا یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنی پوری زندگی ایک لمحے میں یاد آتی ہے؟ 2022 میں کینیڈا میں ہونے والی تحقیق نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ ایک مریض کے انتقال کے دوران ڈاکٹرز نے دماغی لہروں میں غیر معمولی سرگرمی دیکھی۔ ان میں شاید وہ لہریں بھی شامل تھیں جو عام طور پر یادداشت اور خوابوں سے وابستہ سمجھی جاتی ہیں، لیکن یہ صرف ایک محدود مشاہدہ تھا۔ اس لیے سائنس ابھی تک یہ نہیں کہہ سکتی کہ آخری لمحوں میں ہر انسان کے دماغ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا پوری زندگی ایک لمحے میں گزر سکتی ہے؟ بعض لوگ واپس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ انہیں اپنی پوری زندگی ایک لمحے میں ہی دکھائی دی۔ کیا یہ واقعی وقت کا سفر تھا، یا دماغ چند سیکنڈ میں ہزاروں یادوں کو تیزی سے جوڑ دیتا ہے؟ سائنس ابھی تک اس سوال کا حتمی جواب نہیں دے سکی۔ سائنس جہاں رکتی ہے، آج سائنس دماغ کے بارے میں پہلے سے کئی زیادہ جانتی ہے، لیکن موت کے آخری لمحوں میں شعور، یادداشت اور احساس کی مکمل حقیقت ابھی بھی تحقیق موضوع ہے۔ شاید آنے والے سالوں میں ہمیں کچھ نئے جواب مل جائیں، اور شاید کچھ سوال ہمیشہ راز رہیں۔ ایک حقیقت جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، ایک حقیقت ہم سب کا انتظار کر رہی ہے: موت۔ وہ لمحہ جس سے کوئی انسان کبھی نہیں بچ سکا، اور جب وہ وقت آتا ہے تو دنیا اپنی ساری چمک کھو دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری بیماری میں بار بار فرما رہے تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے، اور اس کے لیے تیاری زندگی میں ہی کرنی ہوتی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ انسان اپنی پوری زندگی دولت، شہرت اور کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ شاید زندگی کا سب سے اہم لمحہ آخری لمحہ ہی ہوتا ہے۔ فرض کریں اگر آج ہمارا آخری دن ہو، ذرا سوچئے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے، تو کیا آپ اسی طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے؟ شاید ہمیں اپنے دماغ کے راز جاننے سے زیادہ اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم نے دماغ کے راز تلاش کیے، یادداشت کو سمجھا، اور موت کے قریب بیان کیے جانے والے تجربات پر نظر ڈالیں، لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے: جب ہماری زندگی ختم ہوگی تو لوگ ہمیں کس بات سے یاد کریں گے؟ شاید سب سے بڑا راز یہ نہیں کہ موت سے پہلے انسان کیا دیکھتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ زندگی ختم ہونے سے پہلے انسان اپنے اعمال میں کیا کیا چیزیں، کیا کیا اچھائیاں اور کیا کیا نیکیاں جمع کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے: ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور یہی حقیقت ہے جو ہمیں آج بھی بہتر انسان بننے کا درس دیتی ہے۔